कुछ चीज़ें ली, फिर सर्कल चलता रहता है, फिर दूसरे ने ली, फिर तीसरे ने ली, ठीक है जी। तो इस तरह फिर क्या होता है, सर्कल चलता रहता है, ठीक है जी। तो जो सूद होता है उसका ये होता है कि वो सिर्फ एक आदमी उससे जो है ना बगैर किसी मेहनत और बगैर किसी चीज़ के आगे उसे बढ़ाता है। तो अल्लाह ने फरमाया कि जो सूद लेता है वो अल्लाह ताला से आगे आता है सूरह बकरा में, कि वो ऐलान जंग कर रहा है, ठीक है जी। अगली जो फिर आयत है उसमें ये है कि जब तुम तिजारत करो तो फिर उसको लिख लिया करो, ठीक है। हाँ, अगर तुम 10 ब 10 दे रहे हो तो फिर लिखने की जरूरत नहीं है। सूरह बकरा का जो सेकंड लास्ट रुकू है 39वां, वो इसी बात पर है कि जब तुमने खरीदो फरोख्त करनी है तो उसको लिख लेना है। कोई मतलब मैंने आपसे 50,000 लिए, भाई मैं आपको अगले महीने माल दूंगा तो लिख लो, ठीक है। या कर्ज दे रहा हूँ या आपसे ले रहा हूँ तो लिखना है। बाद वक़्त हम ये समझते हैं कि भाई मुझे तो याद है, ठीक, लेकिन ऐसा होता नहीं, बाद में परेशानी बनती है, चीज़ें भूल जाती हैं, तो लिखना बहुत अहम है। तो सूरह बकरा के सेकंड लास्ट जो रुकू उसमें पूरी वजाहत है, आप थोड़ा हो ज़्यादा हो, जो कर्ज हो या लेना देना हो, लिख लो। 10 ब 10 यानी फौरन लेना हाथ हाथ है तो उसमें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब भी सेकंड टाइम लेना देना हो तो उसको आप लिख लें। यहाँ इमाम बुखारी ने उसकी तरफ इशारा किया है, ठीक है। और फिर आगे सूरह जुमा का जिक्र, जब नमाज मुकम्मल हो जाए तो अल्लाह के फजल को ढूंढो, ठीक, वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, ठीक है। अल्लाह को याद करो ताकि तुम पर रहम किया जाए, तुम फलाह पाओ, ठीक है जी। आगे फिर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत है, जो मशहूर रिवायत है, वो आप इसको याद कर सकते हैं कि हजरत अबू हुरैरा कहते हैं कि भाई मैं जब आया नबी इस्लाम के पास, नहीं, फरमाते हैं कि लोग ये कहते हैं कि इन्नकुम तक़ुलून, ए अबू हुरैरा तुम बड़ी हदीसें बयान करते हो। इन्ना अबू हुरैरा युक्सिरुल हदीस अन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम बड़ी हदीसें बयान करते हो, तो भाई मैं क्यों न बयान करूं। ये मुहाजिरीन अंसार जो है ना, वो आ, उस वक्त क्या होते थे, मेरे भाई जो मुहाजिरीन हैं ये बाजारों में तिजारत करते थे, और जो मेरे भाई अंसार हैं वो खेती बाड़ी करते थे। अबू हुरैरा क्या करता था, बस पेट पाल के, तो अल्लाह के रसूल की बातें अशहदु व इदा गाबू, मैं तो उस वक्त मौजूद होता था जब लोग होते नहीं थे, और आहफाजु, मैं याद करता था, इदा नसूल, जब लोग भूल जाते थे अपने अपने कामों में, भाई तो मैं तो इसी काम में लग जाता था। अंसार भाई तो अपने कामों में मशगूल होते थे, मैं तो सुफ़ा के जो मिस्कीन है उनमें होता था, और मैं याद करता रहता था जो मैं भूल जाता था। फिर मैं नबी अलैहिस्सलाम के पास आया, या रसूलल्लाह मैं भूल जाता हूँ, आप अलैहिस्सलाम फरमाया कि चादर बिछाओ। मैंने चादर बिछाई, आप अलैहिस्सलाम ने उसमें कुछ डाला, और फिर मैंने सीने से उसको लगाया। बस वो दिन तर आज का दिन है, मैं कोई चीज़ नहीं भूलता। तो अबू हुरैरा इसलिए हदीसें बयान करता है, ठीक है जी। तो ये एक बहुत बड़ी आप अलैहिस्सलाम की शान भी थी कि आप अलैहिस्सलाम ने गैब से लब भरे और उनकी चादर में डाले, फरमाया सीने से लगाओ। जब सीने से लगाया तो उसके बाद कोई चीज़ नहीं बोले। राजिउन, ठीक है, 118 राजिउन मतलब ये इसके पीछे ये हदीस आई बुखारी में, 118 नंबर रिवायत आई है। यहाँ है रिवायत 2047, ठीक है जी। और मुस्लिम में ये 2492 है इसी तरह, ठीक है ना। तो इसमें भी क्या पॉइंट था कि मेरे मुहाजिरीन भाई जो है वो तिजारत में मशगूल थे और मैं अपने इल्म में मशगूल था, तो इसलिए भाई मैंने जो सीखा है वो आगे मैंने सिखाना है, ठीक है जी। तो मैं अपनी तरफ से बयान नहीं कर रहा। अगली हदीस जब नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा हिजरत करके मदीने आए, उनमें से थे अब्दुर्रहमान बिन औफ। वो जब आए तो नबी अलैहिस्सलाम ने मुआखात फरमाई। एक अबू हुरैरा पानी लिया बेटा। एक सहाबी जो था वो मक्के का था, मुहाजिर था, और एक सहाबी मदीने का, तो दोनों में भाईचारा बना दिया कि आपस में भाई हैं। तो हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ को आप अलैहिस्सलाम ने साद बिन रबी का भाई बनाया। अब्दुर्रहमान बिन औफ मक्के के, साद बिन रबी जो है वो मदीने के। साद बिन रबी जो अंसारी सहाबी थे, उन्होंने कहा जी मुझे, मेरे पास काफी सारा माल है, तो लिहाजा आधा माल मैं अपना आपको देता हूँ। देखिए ये कुर्बानी, अंसार की कुर्बानी, कि आधा माल मैं आपको देता हूँ, और मेरी 2 बीवियां जो तुम्हें पसंद आए वो तुम रख लो, मैं उसको तलाक दे देता हूँ। कितना मतलब देखिए जिगरा और कितनी कुर्बानी।
تو عدت کے بعد وہ تیرے لیے حلال ہو جائے گی. ٹھیک ہے جی. یہ ہم باتیں سنتے ہیں نا, وہ یہ حدیث ہے 2048. ٹھیک ہے جی. تو عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں میں نے اسے کہا بھائی مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں ہے, اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ نے مجھے صرف بازار کا راستہ دکھانا ہے کہ بازار کہاں لگتا ہے, میں وہاں جاؤں گا, تجارت کروں گا, تو اللہ بہتر کرے گا. ٹھیک ہے نا. تو پھر وہ بازار گئے, ٹین کا بازار میں گئے, اور پھر کچھ دن کے بعد نبی علیہ السلام کے پاس آئے. اچھا, وہاں سے کچھ جو ہے نا وہ گھی وغیرہ, پنیر وغیرہ خریدا اور پھر بیچا. ماشاء اللہ, اللہ نے برکت دی. صحابہ میں بڑے امیر تھے, پتہ نہیں کتنے ارب روپے جو ہے نا یہ عبد الرحمن بن عوف کے پاس بعد میں آئے ہیں. یہ اربوں خربوں تھے, بعد میں بنے. ظاہر ہے تجارت میں دیکھو نا, کہتے ہیں کہ جو نوکر ہے نا, مطلب نوکری کرتا ہے, سرکاری نوکری کرتا ہے, کہیں اور نوکری کرتا ہے, وہ صرف ایک خاندان کو پالتا ہے. جو تجارت کرتا ہے وہ 10 خاندانوں کو پالتا ہے. اس کے پاس کئی لوگ کام کرتے تھے, تجارت بڑھتی جاتی ہے, تو اس کا بڑا وہ ہے. ٹھیک ہے جی. تو امیر ترین شخص تھے حضرت, پھر بن گئی ہے یہ عبد الرحمن بن عوف. کچھ دنوں بعد نبی علیہ السلام کے پاس آئے تو ان پر کچھ شادی کے اشارات تھے جو خوشی میں. تو آپ علیہ فرمایا کیا تم نے شادی کی؟ عرض کی نام, جی ہاں. فرمایا کس سے شادی کی؟ عرض کی یا رسول اللہ انصار میں سے عورت سے کی ہے. فرمایا کتنا تم نے اس کو حق مار دیا؟ عرض کی یا رسول اللہ سونا دیا اس کو, گٹھلی جتنا سونا دیا. فرمایا ٹھیک ہے. ولیمہ کیا؟ ٹھیک ہے, تو ولیمہ کرو اگرچہ ایک ہی بکری کا ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ واقعہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے تجارت کی اور کتنی برکت پڑ گئی. اب یہ ہے کہ ولو شاء اولم, ولیمہ کرو ولو بشاتن, اگرچہ ایک ہی بکری سے ہو. تو ظاہری الفاظ یہ بتا رہے ہیں کہ ولیمہ کرنا واجب ہے, اور کچھ محدثین نے اسے یہ رزلٹ نکالا ہے, اور کچھ محدثین نے کہا کہ یہ جو حکم ہے نا یہ استحبابی بھی کر لو. ٹھیک ہے, اس لیے دو رائے ہیں, ولیمہ کرنا واجب ہے یا مستحب ہے. ٹھیک ہے جی. تو فقہ احناف کہتے ہیں کہ مستحب ہے, اچھی بات ہے, جو ہے نا شادی کے اگلے دن ولیمہ کرے. اور اہل حدیث حضرات اور دیگر وہ کہتے ہیں کہ واجب ہے. ظاہری الفاظ ہیں کہ امر کا صیغہ ہے, تو امر وجوب کے لیے آتا ہے, لہذا کیا ہے یہ واجب ولیمہ کرنا. ٹھیک ہے جی. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اگلی روایت بھی اسی طرح ہے. ٹھیک ہے, آگے بھی اسی طرح. اگلا جو باب ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے جب زیارت کرنی ہے, لین دین کرنا ہے, ویسے بھی کھانا پینا ہے, تو مشتبہ چیزوں سے بچنا ہے جس میں شبہ ہو کہ پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں ہے. باب الحلال بین والحرام بین, حلال بھی واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے, اور جو اس کے درمیان میں مشتبہ چیزیں ہیں اس سے کیا ہے, بچنا ہے. ٹھیک ہے جی. تو اس میں پھر کافی ساری روایتیں, آپ علیہ السلام فرماتے ہیں حلال جو ہے وہ واضح ہے, حرام بھی واضح ہے, اور ان کے درمیان جو چیزیں وہ مشتبہ چیزیں ہیں. تو جو اس کو چھوڑ لے گا تو گناہ سے بچ جائے گا. ٹھیک ہے جی. جو اس کی طرف جائے گا, تو پھر آگے مثال آپ علیہ السلام نے دی ہے کہ جس طرح ایک چراگاہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. تو کسی کی چراگاہ کے قریب اگر کوئی بکریاں چرائے گا تو کوئی نہ کوئی بکری اس کی چراگاہ میں چلی جائے گی, اس کے کھیتوں میں. ٹھیک ہے. اسی طرح محارم جو ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ کی چراگاہ ہے, یعنی کہ محارم کے قریب نہ ہو. اللہ اسے منع کرتا ہے, کیونکہ جب محارم حرام چیزوں کے قریب آؤ گے تو کہیں نہ کہیں گھس جاؤ گے. ٹھیک ہے جی. تو اس لیے اس سے کیا کرنا ہے, اپنے مشتبہ چیز, یعنی آپ کو شک ہے کہ پتہ نہیں یہ حلال ہے کہ حرام ہے, تو شک سے بچنا ہے, بس آپ وہاں سے آپ نے نکل جانا ہے. ٹھیک ہے جی. آگے بھی اسی طرح ایک روایت اس طرح ہے کہ ایک صحابی ہیں عقبہ بن حارث, انہوں نے شادی کی, تو ایک عورت آئی, سوڈانی عورت, یعنی اس وقت جو سیاہ فام ایک عورت آئی. اس نے کہا تم نے جس لڑکی سے شادی کی ہے نا, اس کو اور تم کو میں نے دودھ پلایا ہے, تم بہن بھائی ہو, رضائی بھائی ایک دوسرے کے ہو گئے. وہ کہتے ہیں نا ہمیں تو پتہ ہی نہیں. تو انہوں نے کہا جی مجھے تو پتا ہے نا, میں نے تم دونوں کو دودھ پلایا, لہٰذا تم بھائی, تمہاری شادی نہیں ہو سکتی, تم نے شادی تو کر لی. تو وہ انہوں نے کہا جی ہم نبی علیہ السلام سے پوچھیں گے. وہ نبی علیہ السلام کے پاس چلے گئے صحابی. عرض کی یا رسول اللہ, اس طرح وہ ایک عورت کہہ رہی کہ میں نے تمہیں بھی دودھ پلایا, تمہاری بیوی کو, یہ تو ہم تو پھر بہن بھائی بن گئے, تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو آپ علیہ السلام مسکرائے, اور پھر کس طرح تم اس کو اپنے پاس رکھو گے؟ ٹھیک ہے جی. اس کے بارے میں تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وہ تمہاری بہن ہے, ظاہر عورت کہہ رہی ہے. تو یہاں شک تھا. ٹھیک ہے. تو آپ علیہ السلام نے مشتبہ چیز تھی, آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ
तुम कैसे रख सकते हो। तो ये एक मिसाल दी इमाम बुखारी ने, आगे भी इस तरह की बहुत मिसालें हैं। ठीक है जी। अच्छा, फिर अगला बाब है वसवसों के बारे में। उसमें से एक हदीस ये है, हाँ, एक साहबी ने अर्ज किया, रसूलल्लाह हम जो है ना शिकार करते हैं, हम कुत्तों को छोड़ते हैं, एक तो हमारा सिखाया हुआ कुत्ता होता है, साथ में जो कुत्ता होता है वो सिखाया हुआ नहीं होता। तो अब वो शिकार को पकड़ते हैं, तब हम क्या करें, फरमाया मत खाओ। ठीक है, क्योंकि सिखाया, पता नहीं वो सिखाया हुआ कुत्ता को बिस्मिल्लाह पढ़ के छोड़ते हैं ना, तो वो फिर खरगोश है या कुछ और हिरन वगैरह है, उसके जो है वो अ, पकड़ के उसको मारता नहीं है। ठीक, गले में उस पे जो है ना वो दांत वगैरह चिपका के रखता है, जो सिखाया हुआ नहीं होता वो फिर मार देता है। ठीक है जी। तो फरमाया इसमें शक के लिहाजा इस शिकार को आपने नहीं खाना। तो शक वाली चीजों से आप अलैहिस्सलाम ने इसे क्या फरमाया, फरमाया कि तुम इससे क्या करो, दूर रहो। ठीक है जी। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम गुजरे तो कुछ खजूरें पड़ी हुई थी, तो आपने फरमाया अगर मुझे ये शक ना होता कि पता नहीं सदका है कि नहीं, तो मैं जरूर नहीं खाता, क्योंकि सदका नबी अलैहिस्सलाम के लिए हलाल नहीं था और ना अहले बैत के लिए। तो यहाँ भी ये बताया गया कि जो शक वाली चीजें उनसे आपने क्या करना है, दूर रहना है। अच्छा, फिर आगे आप अलैहिस्सलाम से पूछा गया कि एक आदमी नमाज पढ़ता है, अब उसको शक है कि पता नहीं वजू है कि नहीं है, मतलब पेट में गड़बड़ी हो रही है, तो फरमाया जब तक आवाज ना सुने या कोई बू न महसूस करे उस वक्त नमाज ना तोड़े, शक की बिना पर नमाज ना तोड़े। ठीक है। आगे पर रिवायत है कि अर्ज की या रसूलल्लाह, हमारे पास गोश्त आता है, अब हमें पता नहीं कि उस पर अल्लाह का नाम लिया गया या नहीं लिया गया, तो अब क्या खाएं हम उसको। फरमाया समुल्लाह अलैह, खाओ भाई अल्लाह का नाम लेके उसका, इस लिहाज से शक में ना पड़ो। यानी अपने लिहाज से तो आपने तहकीक करनी है कि मैं हलाल खाऊं, शक से बचूं, लेकिन दूसरे पर शक नहीं करना कि यार इसका जो ये जो ला रहा है पता नहीं हराम है हलाल है, दूसरे पर आपने शक नहीं करना, वो अपना उसका मामला अलग है। यानी दो, एक होता मेरा जाती कि जो मैं कमाऊं उसमें शुबा भी ना हो किसी लिहाज से भी हराम का। ठीक है जी। तो दूसरा ये कि आप जब मुझे कुछ दें, अब मैं इस टोह में ना लग जाऊं कि यार आपने जो मुझे दिया है, खाने को दिया या कोई चीज दी है, पता नहीं हलाल है कि हराम है, इसमें आपने नहीं पढ़ना। ठीक है, ये चीजें हैं। जी बहन। तो सर जिस चीज़ का आपके यहाँ हो कि ये शख्स जो है ये सूद का माल है इसके पास है या इसने किसी का माल गजब किया हुआ है, तो फिर वो आपकी मेहमान नवाजी करे हाँ, तो उसमें फिर दो 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 सूरतें हैं उसमें। अगर आपको पता है कि इसका ज्यादातर कारोबार जो सूदी है, जी ज्यादातर कारोबार इसका क्या है, सूदी है, तो उससे फिर बचना वाजिब है। और जी अगर मुश्तबे है ऐसा कि ज्यादातर हलाल का काम है और हराम बहुत कम है, ठीक है जी, जी तो फिर उससे उससे बचना मुस्तहब है, बेहतर है। ना भी बचेंगे तो जो है ना वो ईमान की लिहाज से ठीक है, लेकिन जिसमें आपको ज्यादातर यकीन है कि भाई ये जो कारोबार करता है, जो भी जी इसका मतलब इसकी मेन कमाई जो है ना, वो आमदनी जो है ना, वो सारी वो सूद की है या हराम की है, तो उसके खाने पीने से वाजिब है कि बंदा बचे। ठीक है। मुझे सर एक और सवाल है, अगर कोई शख्स किसी के माल पे गाजिब है या किसी की जगह पे गाजिब है और अभी तक उस शख्स ने खुद भी फायदा नहीं खाया और जो मालिक थे वो भी उसकी वजह से तंग है, तो फिर ऐसे शख्स की सदका खैरात या उसकी मेहमान नवाजी ये कबूल होती है फिर? वो अल्लाह जाने उसका, अल्लाह की बारगाह में, ठीक है जी, उसका मामला है। कबूल न होने का हमें इसका इल्म नहीं, हमें ज़ाहिरी चीज़ों देखना है, बस हमें अपने हिसाब से ज़्यादा अपना क्लियर रहना है। ठीक है जी। सर देखे ना अब उसकी वजह से तंगी कितनी हो रही है कि वो जो जिसका माल है वो बेचारा तंग है, परेशान है। हाँ, बस अच्छा है, नहीं है। खैर, अगला जो बाब है वो ये है कि एक ज़माना आएगा, नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि लोग इसकी परवाह नहीं करेंगे कि इनका माल कहाँ से आ रहा है, हलाल से कि हराम से, बस आने दो। तो ये भी एक ज़माना आएगा, तो इस तरह नहीं होना चाहिए। जो भी आप कमा रहे देख रहे हैं तो एक हलाल तरीके से है। ठीक है जी। आगे जो बाब है वो ये सूरह जुमा का कि कुरान पाक में ही तो वो आगे है।
اچھا، آگے بڑا ایک اہم واقعہ ہے، ٹھیک ہے جی، وہ ہے امام بخاری نے تو تجارت کا باب باندھا ہے، لیکن وہ یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں کہ میں حضرت عمر کے پاس گیا اور اجازت مانگی تو مجھے اجازت نہیں ملی، آگے مصروف ہوں گے، ٹھیک ہے جی، تو میں واپس آیا تو حضرت عمر غصے ہوئے کہ بھائی میں نے اس کو بلایا تھا، کدھر گیا وہ، ٹھیک ہے جی، تو بتایا گیا کہ وہ تو واپس چلے گئے، ان کا لے آؤ ان کو۔ میں جب گیا تو مجھے حضرت عمر نے کہا بھائی میں نے تمہیں بلایا تھا تو واپس کیوں چلا گیا، خلیفہ تھے جب حضرت عمر۔ تو ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جب تم کسی کے گھر جاؤ، ٹھیک ہے جی، اور وہاں اجازت مانگو، اگر اندر سے اجازت نہ ملے تو واپس چلے آؤ۔ تو حضرت عمر نے کہا بھی تو نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے؟ کہا جی میں نے سنا ہے۔ اور میں کون گواہ ہے؟ تو دوسری روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمر غصے ہوئے کہ بتاؤ اگر تم نے اس جو فرمان سنا ہے اگر اس پر گواہی نہیں پیش کی، یعنی ایسی گواہی کہ کسی اور نے بھی سنا ہو، تو میں پھر جو ہے نا سزا دوں گا۔ تو حضرت ابو موسیٰ اشعری پریشان ہو گئے۔ تو آگے مجلس لگی ہوئی صحابہ کی، انصار کی، تو انصار انہوں نے پوچھا بھائی ابو کیوں پریشان ہو، کس وجہ سے؟ تو انہوں نے کہا جی اس وجہ سے پریشان ہو کہ حضرت عمر کہتے ہیں کہ کوئی گواہ لے آؤ۔ تو انہوں نے کہا جی ہمارا چھوٹا بچہ جو ابو سعید خدری وہ گواہ بن جائے گا، انہوں نے یہ نبی علیہ السلام سے سنا ہوا ہے۔ تو ابو سعید خدری گئے، انہوں نے جا کے پھر بتایا کہ حضور ایسا ہے کہ میں نے واقعی سنا نبی علیہ السلام نے اس طرح فرمایا ہے کہ کسی کے گھر جاؤ، 2-3 مرتبہ اجازت مانگو، اگر اجازت ملتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو پھر واپس چلے آؤ۔ تو حضرت عمر نے کہا میں اس لیے سختی کر رہا ہوں کہ لوگ اپنی طرف سے جو ہے نا وہ حدیث نہ بنا لیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ پھر حضرت عمر نے تھوڑا سا ڈانٹا، اور یہ کہ حدیث میں جو آپ نے بیان کرنا ہے اس کو بڑی احتیاط سے، یہ نہیں کہنا کہ بھائی نبی علیہ السلام نے فرمایا، مطلب ہر دوسری بات جو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو پتہ ہے کہ نہیں پتہ، جب تک کنفرم ہو پھر آپ نے یہ کہنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک مطلب اپنی طرف سے کہہ دیتے ہیں۔ ایک بھائی نے کہا بھی، مجھے کہا کہ سورہ ملک میں جو ہے نا وضو کا طریقہ ہے، میں نے کہا سورہ ملک میں وضو کا طریقہ سورہ مائدہ میں ہے اور کہیں ہے ہی نہیں، اس طرح نہیں جی۔ اچھا حضرت اس سے ایک اشکال آتا ہے کہ جو حبر واحد ہے وہ قابل قبول نہیں، اور کچھ لوگ اسی وجہ سے جو منکرین حدیث ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنے آپ راوی لیتے ہیں کیا انہوں نے گواہ پیش کیے تھے کہ انہوں نے کسی اور سے سنا ہے یا نہیں سنا؟ ہمارے یہاں خبر واحد تو اس کا جواز ہے خبر واحد کی، ٹھیک ہے نا، یہ ہے احتیاطی طور پر۔ حضرت عمر جو تنبیہ فرما رہے تھے کہ بھائی کوئی بندہ جو ہے نا وہ جری نہ ہو جائے، مطلب ایسے ہی بے دھڑک حدیثیں نہ بیان کرنے لگ جائے، تھوڑی سی آپ تربیت فرما رہے تھے۔ باقی دیگر روایات میں ہے کہ خبر واحد معتبر ہے، جیسے کہ تحویل قبلہ ہوئی تو صحابی ایک تھے، وہ پھر جب مسجد کے سے گزرے، ٹھیک ہے جی، تو وہاں دوسرے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے مسجد قباء میں، تو نماز وہ پڑھ رہے تھے، یہ گزر رہے تھے، تو انہوں نے پیچھے سے کہا کہ بھائی قبلہ چینج ہو گیا، قبلہ تو بیت اللہ کعبۃ اللہ شریف بن گیا ہے۔ تو انہوں نے نماز کے اندر ہی اپنا چہرہ جو ہے نا وہ کعبۃ اللہ کی طرف کر دیا۔ تو یہ ایک کہنے کی وجہ سے ظاہر خبر واحد تھی، تو سب صحابہ نے اپنا جو ہے وہ قبلہ چینج کر لیا ایک آدمی کے کہنے پہ، اور بہت سارے دلائل ہیں جی۔ عبدالرفیق خان صاحب جی میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ منکرین حدیث یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ خبر واحد ہے جیسا کہ حضرت عمر کی حدیث میں ہے، تو سوال یہ کہ وہ اس حدیث سے دلیل کیسے پکڑتے ہیں؟ بھائی یہ حدیث بھی تو خبر واحد ہے یہ بڑی بات ہو گئی نا، ہے نا، یہ حدیث بھی تو خبر واحد ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خبر واحد کے بغیر جو ہے نا اصل میں ہمارا جو دین ہے نا تو وہ کسی ایک آدمی سے تو بیان ہوا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جی جی اس کے اندر 4 آدمی موجود ہیں، تو 4 تو یہ ہوگا ہے جو اس کو بیان کر رہے ہیں، یعنی ایک حدیث میں منیمم 3 راوی تو ہیں نا، تو 3 تو یہ بیان کرنے والے ہوگا، ٹھیک جی ہے۔ اس جی کے بعد پھر اسی طرح کی حدیثیں مختلف ملتی راویوں جلتی، کے ساتھ مختلف کتابوں میں بھی ہے، جی جی تو بنیادی طور پر اس کو خبر واحد ثابت کرنا بھی اچھا خاصا مشکل کام ہے، اتنا آسان نہیں ہے جی جی جی۔
जितने ये सवाल करते हैं ना, इल्जामी जवाब अगर इनको दिया जाए ना इनको, तो वो खुद फंसते हैं। हाँ हाँ, वो इनका असल में जवाब क्या है, उनको बस इनको सवाल ऐसा करोगे वो खुद ही रुक जाएंगे यार कि अब खुद ही आगे क्या करें हम। अब वो कहेंगे ये जो तुम सवाल कर रहे हो तो ये खुद खबरवादी जैसे आपने फरमाया। हाँ, ठीक है जी। बिल्कुल खबर तो भाई दे। हाँ जी जी। अच्छा, ये भी एक टॉपिक है, भाई ने सवाल किया, कुछ भाई जो थे ना अपना अपना काम करें, कोई एक लाइन पकड़े। एहतशाम है, कोई और भाई है, ये जो मुनकरीन हदीस है ना ये भी काफी बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है जी। सिंध में मुझे एक भाई ने फोन किया, कहता है पूरा गांव हमारा मुनकरीन हदीस बन गया है। तो इस तरह फितने बढ़ रहे हैं। ठीक है ना, हर एक अपने अपने हिसाब से जितना हो सके कोई ना कहीं काम शुरू करे तो उसको बरकत भी मिलेगी और उस काम में वो एक्सपर्ट बन जाए। ठीक है जी। तो ये है कि आप में से जैसे अब्दुल रफीक खान साहब ने मुल्हिदीन का उन्होंने जीना हराम किया है, तो आप में से इसी तरह अपने अपने शौक के लिहाज से कोई ना कोई काम ऐसा जिंदगी में कर जाए जो कि याद रखा जाए। ठीक है जी। इंशाअल्लाह। अगला बाब ये है कि वो मुख्तसर रिवायत यहाँ ली गई है कि आप अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि बनी इसराइल के दो आदमी थे, उन्होंने आपस में मामला किया। एक भाई ने कहा जी मुझे पैसे चाहिए, मैं इस फलां दिन आपको दूंगा। तो वादा हुआ। अच्छा जी। वादे के मुताबिक जब वो पहुंचा दरिया के करीब, तो उसे कोई कश्ती नहीं मिली और दरिया भी बड़ा भरा हुआ था। उसने कहा यार मेरा आज वादा था कि मैं तुम्हें आज जाके दूंगा। उसका गांव दूसरी तरफ था दरिया की। तो उसने किया वहाँ एक लकड़ी थी, लकड़ी के बीच में जो थैली वगैरह थी ना, उसको डाल के लिख के उधर कर दिया, क्योंकि उस साइड पे मतलब दरिया का बहाव भी था, सारा कुछ ये वो। तो अगला भाई भी वो भी वादे के मुताबिक उसी दिन पहुंच गया। ठीक है ना, वो भी खड़ा हुआ है। उसने देखा कि एक लकड़ी आ रही है, उस पर कुछ है। तो उसने वो लकड़ी उठाई और अंदर से देखा तो बिल्कुल जो मेरे ख्याल में 1000 अशरफियाँ थी। ठीक है ना, गालिबन। तो वो वहाँ 7 पर्ची के थी। अब ये एक इमानतदारी है, जो अमानत में इस तरह जाते हैं, तो ये उस वाक़े का जिक्र नबी अलैहिस्सलाम ने यहाँ फरमाया। आगे नबी अलैहिस्सलाम एक मदीने में आप अलैहिस्सलाम खुतबा इरशाद फरमा रहे थे जुम्मे का दिन। तो एक काफिला आया, तो साहबा ने काफिले की तरफ तवज्जो की और आप अलैहिस्सलाम को छोड़ दिया अकेले। 12 साहबा रह गए थे। ठीक है जी। तो यहाँ फिर काफी सारे लोग एतराज करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम को साहबा ने छोड़ दिया। मुहद्दिसीन कहते हैं कि असल में जो छोड़ा नहीं, असल वजह ये कि पहले जो खुतबा था ना वो जुमे के बाद था और वो फर्ज वाजिब नहीं था। अब तो वाजिब है ना, खुतबा वाजिब नहीं था, तो इसलिए उन्होंने कहा जी अब वो जुम्मा हो गया और नबी अलैहिस्सलाम बयान फरमा दी, हमने सुन लिया, तो फिर इसलिए निकल गए। और दूसरी बात ये कि वो एक तरबियत का जमाना था, तो तरबियत के ज़माने में कोई बंदा एतराज़ नहीं करेगा कि वो मतलब आप अलैहिस्सलाम को क्यों छोड़ गए, तो इस तरह सहाबा पर तान नहीं करेगा। और वो जिन्होंने नबी अलैहिस्सलाम का साथ दिया, फिर तरबियत जब उन्होंने हासिल की तो आप अलैहिस्सलाम के ऊपर जान भी निछावर की उन्होंने। ठीक है जी। अगला जो ये है बाप हमने पहले ही पढ़ा हुआ है कि औरत अगर शोहर के माल से खर्च करेगी, खराब करने के लिए नहीं कि मैं ज्यादा खर्च करूँ खराब हो जाए या कंगाल हो जाए, नहीं, वैसे ही थोड़ा बहुत खर्च करेगी तो क्या होगा, उसको भी सवाब मिलेगा और उसके शोहर को भी सवाब मिलेगा। इसी तरह खजानची जो है उसको सवाब मिलेगा, जो लोगों को देता है, पीछे से माल आता है। तो ये इसकी तरफ इशारा है। ठीक है। आगे की रिवायत है कि नबी अलैहिस्सलाम फरमाते मन सर्रहु अन यबसुत लहु फी रिज़्क़िही, जिसको ये खुशी हो कि उसके रिज्क में बरकत हो और उसकी उम्र में बरकत हो, तो उसे सिला रहमी करनी चाहिए। सिला रहमी क्या होता है? सिला होता है भलाई, रहमी रहमी यानी कि अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ हुस्न शुरू करने को सिला रहमी कहते हैं। तो अगर जिसको ये खुशी हो कि उसके जो चाहता है कि मेरी उम्र में इजाफा हो, मेरे माल में बरकत हो, तो वो सिला रहमी करे। ठीक है जी। अच्छा, कल परसों की बात है कि एक डॉक्टर ने एक वीडियो अपलोड की, वो मेरी नज़रों से गुजरी। डॉक्टर गौरी कहते हैं कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, हार्वर्ड, ठीक है ना, ये गालिबन अमेरिका में या यूके में, ये बताएंगे अरसलान साहब। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जी अमेरिका अमेरिका में है ना। तो वो बता रहा था, हाँ जी, तो वो बता रहा था डॉक्टर गौरी के उस यूनिवर्सिटी में 85 साल से तहकीक हो रही थी कि भाई बंदा खुश कब होता है और खुश होने से उसकी उम्र में इजाफा कब होता है।
تو 85 سال کے بعد اب وہ فائنل ریسرچ آ گئی ہے کہ آدمی اس وقت خوش رہتا ہے یا اس کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے جب وہ اپنوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کو ٹائم دے اور ان کے ساتھ بھلائی کرے، اٹھے بیٹھے، تو اس کی عمر میں مطلب اضافہ ہوتا ہے۔ یہ انہوں نے یعنی کہ 85 سال کے بعد جو ہے وہ اس کا رزلٹ نکالا۔ وہ سن کے نا مجھے یہ حدیث یاد آ گئی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو صلہ رحمی کرے اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرمائے، اس کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ تو انہوں نے 85 سال لگا کے ٹھیک ہے محنت کی ہے، لیکن ہمارے نبی علیہ السلام نے تو ہمیں 1400 سال پہلے بتا دیا کہ تمہاری عمر میں اضافہ ہوگا، تمہارے رزق میں برکت ہوگی، کسی لحاظ سے کہ تم صلہ رحمی کرو۔ پھر یہ سوال پیدا ہوگا کہ بھائی مرنا جینا تو لکھا ہوا ہے، عمر میں اضافہ کیسے ہوگا؟ وہ پھر آگے تقدیر کی قسمیں ہیں، ایک تقدیر معلق ہوتی ہے کہ یہ کام کرے گا تو اس میں اس کی عمر بڑھ جائے گی، وہ بھی ہے، ٹھیک ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ جی عبدالرفیق خان صاحب۔ جی نہیں، وہ پرانا ہی والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اگلا باب یہ کہ نبی علیہ السلام نے یہودی سے بھی ایک آپ نے ایک جو ہے نا وہ زرہ گروی رکھ کے آپ علیہ السلام نے اسے تعام حاصل کیا، کچھ چیزیں آپ نے لی، تو یہ آپ کسی سے یہودی اور یہود و نصارہ سے معاملات آپ دنیاوی معاملات کر سکتے ہیں، لیکن مودت محبت پیار سے بچنا چاہیے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اگلا باب یہ کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ جب خلیفہ بنے تو انہوں نے پھر بیت المال سے اپنے وظیفہ مقرر کیا کہ بھی میں اب جو ہے نا وہ اپنا پیشہ اگر کروں گا تو پھر یہ معاملات میں کمی ہوگی، تو پھر ان کو پھر بیت المال سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دیا جاتا تھا۔ آگے ہے کہ آپ علیہ السلام کے صحابہ عائشہ فرماتی ہیں کہ بڑی محنت کرتے تھے، ٹھیک ہے، ہاتھوں سے مطلب محنت کر کے کما کے آتے تھے، اور حضرت داؤد علیہ السلام بھی محنت کرتے تھے۔ آپ علیہ فرماتے ہیں بہترین کھانا وہ ہے، بہترین مال جو بندہ اپنے ہاتھ سے کمائے، محنت کرے، ٹھیک ہے جی۔ انا بے شک داؤد نبی کان لا یأکل الا من عمل یدہ۔ اچھا، وہ کون سا کام کرتے تھے؟ وہ زرے بناتے تھے۔ اللہ نے ان کو طاقت ایسی دی تھی کہ لوہے کو بھی یوں گھماتے تو گھوم جاتا، ٹھیک ہے جی، تو کڑیاں بنا کے تو آپ جو ہے نا بیچتے تھے۔ آگے آپ علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی آدمی جائے اور جنگل سے لکڑیاں لے کے آئے اپنی پیٹھ پہ، یہ بہتر ہے اس سے کہ بندہ لوگوں سے مانگے، کوئی اس کو دے کوئی اس کو نہ دے۔ تو یہاں بتایا گیا کہ آپ نے بے جا سوال نہیں کرنا، آپ نے محنت کرنی، کوشش کرنی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ برکت ڈال لے گا، ٹھیک ہے جی۔ اگلا باب یہ ہے کہ آپ نے لین دین میں جتنا ہو سکے نرمی کرنی ہے، جتنا ہو سکے۔ آپ علیہ فرماتے ہیں کہ رحم اللہ رجلن، اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے سمحن جو نرمی اختیار کرتا ہے، اذا با جب بیچتا ہے، وَإِذَا اشْتَرَىٰ جب خریدتا ہے، اور وَإِذَا اقْتَضَىٰ اور جب تقاضا کرتا ہے، یعنی بیچتے وقت، خریدتے وقت، تقاضا کرتے وقت وہ نرمی کو اختیار کرتا ہے، اللہ اس پر رحم فرمائے، ٹھیک ہے جی۔ بیچ رہا جناب یہ 150 روپے کی چیز ہے، اگر کہتا نہیں اگر 5 چھوڑ دیں یار، ان کے چلو کوئی نہیں 5 چھوڑ دیے، ٹھیک ہے جی، اٹھا کے سائڈ پہ رکھوا دیں، چلو کوئی نہیں۔ اسی طرح لینے دینے میں بھی نرمی اختیار کر رہا ہے، اور تقاضا کرنے میں، حضور پیسے آپ نے کہا تھا کہ 8 تاریخ کو دینے ہیں، ابھی تک آئے نہیں، وہ کہتا ہے بس وہ نا 2 دن ٹھہر جائیں آپ کو مل جائیں گے، چلو کوئی نہیں انشاءاللہ بہتری کرے گا مالک۔ تو یہ نرمی کرنا۔ اور اگلا باب اسی پر ہے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک فرشتی آئے ایک شخص کی روح نکالنے کے لیے، تو انہوں نے کہا، فرشتوں نے کہا کہ عملت کیا تم نے کوئی اچھا کام بھی کیا ہے؟ اس نے کہا ہاں، میں جب میرے نوکر چاکر ہوتے تھے، جب ہم لوگ کسی سے لین دین کر کے اسے پیسے لیتے تھے، تو جو امیر ہوتا تھا اس کو ہم تھوڑا سا ٹائم دے دیتے تھے۔ اگلی روایت میں جو غریب ہے اس کو درگزر کرتے تھے، میں اپنے نوکروں کو کہتا تھا امیر کو تھوڑا ٹائم دے دو، اگر غریب کے پاس نہیں تو اس سے کوئی بات نہیں، جانے دو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ نے پھر اس سے بھی درگزر فرما دیا، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے درگزر فرما دیا کہ یہ لوگوں سے درگزر فرماتا تھا، غریبوں سے، تو اللہ نے اس سے درگزر فرما دیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم کہتے چلو کوئی نہیں آپ رکھ لیں، آپ غریب نہیں دے سکتے، چلو کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ جو نرمی ہے اور رحم دلی ہے، یہ بڑی اچھی چیز ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو معاملات میں جو نرمی ہے، حدیث میں کہ جس چیز میں نرمی آتی ہے اس میں زینت ہوتی ہے، اور جب نرمی چلی جاتی ہے تو پھر زینت کیا ہے؟
चली जाती है। तो हर बात में सख्ती का पहलू नहीं होना चाहिए, नरमी का पहलू भी हो। घर में बच्चों के साथ कभी सख्ती भी हो, नरमी भी हो, दोनों चीज़ें हैं, लेकिन मामलात में जितना हत्तल इम्कान है बंदा नरमी को इख्तियार करे। ठीक है जी। आगे आप अलैहिस्सलाम फरमाने, जब आपने तिजारत करनी, लेन देन करना है, कसमें नहीं खानी। ठीक है जी। सदक और सच्चाई के साथ आपने माल बेचना है। ठीक है जी। और कसमें खा के जब इस तरह करेंगे तो माल बिक तो जाएगा लेकिन बरकत हट जाएगी। एक हदीस में है कि कसमें खा के आदमी आके कहता है जनाब इतने का तो मुझे लग गया है। ठीक है ना, और जानवर बेचते हैं ना हमारे भाई, तो 85,000 तो इसके लग गए हैं। अब वो अगला कहेगा 85,000 तो उसको लग गए, ज़ाहिर है इसको 90 दूंगा तब ये देगा, हालांकि कोई आके किसी ने से पूछा भी नहीं। तो इस तरह चालाकी करते भी, अपना माल है आपका, क्यों चालाकी करते हैं? आप कहेंगे मैंने 85 का लेना है, देना है, तो आप इस तरह बहाने क्यों बनाते जी इसके 85 तो लग गए हैं? तो वो हलाल जो आपका खाना है उसको आप क्या कर देते हैं, हराम कर देते हैं। ठीक, इस तरह ना करें। आगे एक वाकया है, आप अलैहिस्सलाम का एक सहाबी था। ठीक है जी। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम की जो है वो दावत की, अपने गुलाम को कहा, जो कसाई था, कि यार खाना जो है ना तैयार करो, 5 बंदों का खाना तैयार करो, 5 में मैं भी शामिल हूँ। मैंने देखा नबी अलैहिस्सलाम को, आप अलैहिस्सलाम की जो है ना चेहरे अनवर से भूख के असरात नजर आ रहे थे, आसार, तो आप क्या करें, खाना पकाएं, मैं नबी अलैहिस्सलाम को दावत देता हूँ, आए या रसूल आप आ जाएं। ठीक है जी। तो नबी अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए, तो एक साथ ही एक और साथ शामिल हो गया, तो चार को दावत दी, तो वो 5वां साथ में शामिल हो गया। ठीक है। इस बंदे के साथ 5 होने थे ना, तो वो छठा एक और शामिल हो गया, यानी अलग से एक बंदा आ गया। तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये बंदा जो है ना, ये भाई आ गया है। ठीक है, इजाफी बंदा आ गया है, अगर तुम चाहो तो इसको इजाजत दे दो, नहीं तो इसको वापस कर दो। उसने कहा कोई बात नहीं या रसूल अल्लाह, मैं इसको इजाजत देता हूँ। ठीक है, तो दावत दी आप अलैहिस्सलाम को। तो ये भी यहाँ से है कि नबी अलैहिस्सलाम बरकतें हासिल की। और आज के ज़माने में नबी अलैहिस्सलाम के जो गुलाम हैं, उलमा वरसतुल अंबिया, उलमा अंबिया के वारिस हैं, उनकी दावत करनी चाहिए। ठीक है जी। उनकी हेल्प या उनको खुश आमदीद करना चाहिए, जो आगे दीन को फैलाते हैं, करते हैं। तो ये इस तरह ज़रूर होना चाहिए। ठीक है जी। तो जी अब्दुल शकूर कहना चाहते हैं, अब्दुल शकूर साहब। आगे भी इसी तरह बाब है कि जो झूठ बोल के चीज़ें बेचते हैं उसमें बरकत नहीं होती। ठीक है, बरकत क्या है, उठ जाती है। तो इस तरह ना करें। तो आपने कसम उठा के आपने चीज़ बेचनी है, चीज़ तो बिक जाएगी लेकिन बरकत हट जाएगी, तो ये काम ना करें। ठीक है। आगे के जो सूद है, सूद लेने वाला, सूद लिखने वाला, और जो है सूद पर गवाही देने वाला, तो इन सब पर क्या अल्लाह की लानत है। तो सूद से क्या करना है, बचना है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ख्वाब में मैंने देखा, मुझे 2 बंदे ले गए, तो मैंने एक नहर को देखा। रायतु लैलता रजुलैन अतयानी, रात को मैंने देखा 2 आदमी आए मेरे पास, अखरजानी इलल अर्दिल मुक़द्दसा, अर्द मुक़द्दसा की तरफ मुझे ले गए। तो मैंने एक नहर देखी, मिन दमिन, खून की नहर, खून ही खून था, पूरी नहर ही खून की थी। ठीक है, उसके बीच में एक आदमी खड़ा था और नहर के किनारे पे भी एक आदमी खड़ा था। बीच वाला आदमी जब नहर से निकलने की कोशिश करता, किनारे पे आता ना, किनारे वाला आदमी, उसके पास पत्थर थे, वो पत्थर उठा के उसको मारता। जो पत्थर उसको मारता ना, वो जाके गिरता और फिर जाके बीच में पड़ जाता, बीच नहर में। तो फिर जब आता, फिर इसको ये पत्थर मारता, ये उसको मुसलसल अजाब हो रहा था। तो मैंने पूछा ये कौन है? तो बताया गया कि ये जो नहर के अंदर आदमी है ना, ये सूद खाने वाला आदमी है। यार बाहर तो पर फरिश्ता उसको अजाब दे रहा है, तो ये सूद खाने वाले की ये सजा है कि वो क्या है, खून में डूबा हुआ है, बदबू अलग है, वो घोते खा रहा है वो अलग है, उसको जो पत्थर लग रहे हैं वो अलग है। ठीक है जी। तो ये जो जाहिर है, ये जो सूदी काम करते हैं लोग, ये गरीबों की क्या करते हैं, मतलब मजबूरी का फायदा उठाते हैं कि किसी की बेटी की शादी है तो 2 लाख दिए और फिर 3 लाख वसूल किए, 4 लाख वसूल किए। तो ये सूद जो है ना कितना खतरनाक है, उसका अजाब बहुत बड़ा है। ठीक है ना। आगे इसी तरह अगर जो सूद से नहीं बचेगा तो उसके साथ अल्लाह के ऐलान जंग है। 2 शख्सों से ऐलान जंग है, एक सूद खाने वाले से और एक अल्लाह के वलियों से
दुश्मनी करने वाले से, जो कि हदीस में है। ठीक है, आगे भी इसी तरह रिवायत है, सूद खाने वाले पर लानत है। ठीक है जी। आगे रिवायत है, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु को आप अलैहिस्सलाम ने ऊँटनी दी, एक ऊँटनी उनको जंग से मिली, एक आप अलैहिस्सलाम ने दी, तो वो फिर आप हजरत अली गए और कुछ इज़कर घास ले आए ताकि शादी करें और फिर वलीमे के लिए खर्च करें। तो ये इस चीज का क्या है, जिक्र है। आगे एक वाकया है कि एक सहाबी हैं, उनका नाम है आस बिन, कौन सहाबी का नाम है, खबाब कहते हैं कि मैं लोहार था जाहिलियत के ज़माने में। ठीक है जी। तो खबाब, ये साहबी है खबाब। ठीक है, तो ये नाम जब सुने ना, ये नोट कर लें, कि जब आपका भतीजा हो, भांजा हो, या आपका बेटा, तो आप इस तरह के साहबा के नाम रखें। तो कहते हैं कि आस बिन वाइल जो था ना मुशरिक, तो उस पर मेरा कर्ज था, तो मैं आया उसके पास, फिर मैंने तकाजा किया कि भाई मुझे कर्ज दे दो जो मेरा है तुम पर। हाँ, उसने कहा मैं तुम्हें कर्ज नहीं दूंगा, वापस नहीं करूंगा, यहाँ तक कि तुम नबी अलैहिस्सलाम की इनकारी बन जाओ, कुफर कर दो मोहम्मद का। मैंने कहा मैं तो कुफर करने वाला नहीं हूँ, यहाँ तक कि तुम मर जाओ, फिर मरने के बाद उठ जाओ, मैं तो इनकार करने वाला नहीं हूँ। उसने कहा ठीक है भाई, जब मैं मरूंगा ना, मर के जब उठूंगा ना, फिर मेरे से पैसे ले लेना, उस वक्त मेरे पास पैसे भी होंगे और मेरे पास बच्चे भी, औलाद भी होगी, उस वक्त तुम मेरे से ले लेना। अब उसने भी अगले आगे से ये बात कर दी। तो कुरान की आयत नाजिल हुई, अल्लाह फरमाते हैं आपने देखा उस शख्स को जिसने हमारी आयत का इनकार किया और कहता है कि मैं जो है मुझे भी माल मिलेगा, यानी मरने के बाद जब मैं उठूंगा तो मुझे माल भी मिलेगा और मेरी औलाद भी होगी। क्या उसको गैब का इल्म है, या उसने अल्लाह तबारक व तआला से कोई अहद लिया है? सूरह मरियम में 77। ठीक है, तो ये किस तरह के जरी लोग हैं, ठीक है ना, इस तरह की बातें करते हैं। तो ये इस बारे में आया कि कोई तकाजा करे तो उसको देना चाहिए। आगे फिर एक दर्जी का जिक्र है। तो पीछे पीछे किसका जिक्र था जिसने नबी अलैहिस्सलाम की दावत की थी? ठीक है जी, लोहार, कसाई, कसाई था ना, हाँ, गोश्त काटने वाला थे। दर्जी ने नबी अलैहिस्सलाम की दावत की, ठीक, उन्होंने खाना आप अलैहिस्सलाम के लिए तैयार किया। अनस कहते हैं मैं भी नबी अलैहिस्सलाम के साथ चला गया, तो खाना आप अलैहिस्सलाम के पास करीब रखा गया, जिसमें रोटी थी और फिर उसमें जो है ना वो गोश्त भी था और उसमें कद्दू भी थे। ठीक है जी, तो मैंने देखा आप अलैहिस्सलाम जो है वो कद्दुओं को ढूंढ रहे हैं, प्याले के इर्द गिर्द कद्दू जो है ना वो आप अलैहिस्सलाम उनको ढूंढ रहे हैं, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम को कद्दू पसंद है। तो फरमाते फलम अजल उहिब्बुद्दुबा। ठीक है, उस दिन के बाद से मुझे इन कद्दुओं से बड़ा प्यार है। अच्छा, मुस्लिम में आता है, वो हजरत अनस के शागिर्द कहते हैं जब मैंने अनस से सुना ना, मुझे उस दिन के बाद कद्दुओं से प्यार है। तो उनके शागिर्द हमजा वो कहते हैं मुझे कद्दुओं से प्यार है, जितनी पूरी चैन थी। तो चूंकि नबी अलैहिस्सलाम को प्यार है इनसे, तो फिर क्या है, सबको सहाबा को प्यार है। ठीक है जी। आगे कपड़ा बुनने वाला, उसका ये बाब है। आप अलैहिस्सलाम के पास एक औरत आई जो कपड़ा बुनती थी। उसने कहा या रसूलल्लाह मैं आपके लिए एक अच्छी सी चादर बुनती हूँ, आपको जरूरत है? फरमा ठीक है। तो वो अच्छी सी चादर बुन के ले आई, आप अलैहिस्सलाम को दी, आप अलैहिस्सलाम ने पहनी। ठीक है जी, आपको जरूरत भी थी। पहन के जब आप अलैहिस्सलाम आए साहबा के पास, तो एक साहबी ने कहा या रसूलल्लाह चादर बड़ी प्यारी है। फरमा ठीक है। हाँ, तो आप अलैहिस्सलाम बैठे, तो अर्ज किया या रसूलल्लाह मुझे दे देंगे चादर, ये चादर आप मुझे दे देंगे? तो आपने फरमाया ठीक है। आप अलैहिस्सलाम चले गए कि दूसरी चादर पहने और ये चादर उसको दे दें। जब वो चले गए तो आप अलैहिस्सलाम, तो पीछे साहबा ने कहा भाई तुझे पता नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम को इस चीज की जरूरत भी है और तुमने मांग ली, और तुम्हें ये भी पता है कि नबी अलैहिस्सलाम ला यरुद्दु साइलन, साइल को आप वापस नहीं जवाब नहीं देते, तो तुमने वो चादर मांग ली है जो आप अलैहिस्सलाम ने पहली मरतबा पहनी है और आपको इसकी जरूरत भी है, तुमने वो चादर मांग ली। तो वो कहने लगा भाई खुदा की कसम मैंने पहनने के लिए नहीं मांगी, मैं तो इस चादर को अपना कफन बनाऊंगा, मैंने इस चादर को अपना कफन बना देना है। तो वो सहल साहबी हैं जो रावी कहते हैं मैंने देखा वाकई भी उसके कफन में चादर शामिल थी। ठीक है, तो ये देखें किस तरह साहबा कराम अलैहिर्रिज़वान इस बारे में मोहब्बत करते हैं। आगे बड़ी, ठीक है, बढ़ई, बढ़ई बोलते हैं उसको,
कौन सा होता है? जो लकड़ियों का काम करते हैं, तरखान, उसका वाकया है फिर यहाँ। अच्छा, एक औरत आई और मुख्तलिफ रिवायतों में है, ठीक है, अर्ज किया या रसूलल्लाह, मेरा एक गुलाम है जो ये लकड़ियों का काम करता है, अगर आप हुक्म दें तो मैं फिर अपने गुलाम को आपके लिए एक मिंबर बनाने का हुक्म दे दूं। तो आपने फरमाया ठीक है। तो उसने फिर अपने गुलाम से कहा, नबी इस्लाम के लिए मिंबर बनाओ। गाबा एक लकड़ियों का वहां चला गया और वहां उसने मिंबर बना के आया। अगली रिवायत में है कि आप अलैहिस्सलाम जब उस मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए तो पहले आप अलैहिस्सलाम एक, ये रिवायत आपने याद रखनी है, ठीक है ना, 2095, आप अलैहिस्सलाम खजूर के तने के साथ टेक लगा के आप जो है वो इरशादात फरमाते थे, ठीक है जी, थोड़ा सहारा लेने के लिए। तो जब आप मेंबर पर तशरीफ फरमा हुए बैठे तो वो जो खजूर का तना था, फसाहत नखल, चीखने लगा। अल्लज़ी कान यख्तुबु इंदा, जिसके बाद आप अलैहिस्सलाम खिताब फरमाते थे ना, वो चीखने लगा, साहत पर चीखने लगा, हत्ता कादत अन तशक, यहाँ तक कि वो फट जाएगा, इतनी उसकी चीखें निकली। ये हजरत कौन से सहाबी रिवायत कर रहे हैं? जाबिर बिन अब्दुल्लाह, ठीक है जी। वो चीखने लगा, इतनी उसकी चीखें आई कि गोया कि वो फट जाएगा। आप अलैहिस्सलाम उतरे, फनज़ल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता अखदहा, आपने उस पर हाथ रखा, फदम अलैहि, हाथ रखे अपने सीने से उसको लगाया, उस तने को, ठीक है, जब फिर डाली आप अलैहिस्सलाम ने, फिर वो चुप हो गया। इस तरह चुप हुआ जिस तरह बच्चा जो है अपने माँ के सीने से लगे सिसकियां भरते हुए चुप हो जाता है, ऐसे वो जो है वो चुप हो गया खजूर का तना। आप खुद अंदाजा लगाएं कि खजूर के तने भी बेजान भी नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, ठीक है, पत्थर भी नबी अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करते हैं, तो कितने कमाल की बात है। आगे बाब है कि आप जानवर भी खरीद सकते, ले सकते हैं। आप अलैहिस्सलाम एक गज़वे से आए, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं, ये जाबिर बिन अब्दुल्लाह कहते हैं कि मैं उस गज़वे में शामिल था, तो मेरी जो सवारी थी, ऊँटनी थी, वो काफी ना स्लो जा रही थी, सारा काफिला आगे निकल गया, पीछे से नबी इस्लाम तशरीफ लाए। फरमाया, जाबिर क्या बात है? मैंने कहा, या रसूलल्लाह, ये सवारी बड़ी मेरी सुस्त हो गई है। तो आप इस्लाम उतरे और मुझे भी उतारा और फिर लकड़ी से सवारी को मारा। जनाब अली, मैं जैसे सवारी पर बैठा, वो सवारी तो दौड़ने लगी मैं उसकी रस्सियां खींचूं, महार जिसे बोलते हैं, वो आगे जाए और पीछे नबी अलैहिस्सलाम। तो इतना वो, फिर आप अलैहिस्सलाम ने पूछा, जाबिर शादी कर ली है? मैंने कहा, जी या रसूल, शादी कर ली है। अर्ज फरमाया, क्या कुंवारी है या जो है वो सैयबा, यानी कि तलाक याफ्ता, या जैसे बेवा कहते हैं वो है? तो मैंने कहा वो बेवा है। हुजूर ने फरमाया, अगर तुम कुंवारी से शादी करते तो बेहतर था, जवान हो तुम भी। अर्ज की, आप मेरी बहनें हैं, तो वो भी अगर इस तरह कुंवारी आती तो फिर वो उतना असर न पड़ता, इसलिए बड़ी उम्र वाली लाए हूँ ताकि उनको खिलाए पिलाए, उनके बाल संवारे, ये वो, ठीक है ना। तो आपने फरमाया कि जाबिर, ये अपनी सवारी बेचोगे? मैंने कहा, या रसूलल्लाह, आप ले ले। फरमाया, ठीक है, इतने की। तो फिर आप अलैहिस्सलाम ने उससे वो ले ली। फरमाया, ठीक है, तुम मस्जिद नबी में पहुंचो, वहां मैं आता हूँ। यानी आप अलैहिस्सलाम ने सिर्फ उसको थोड़ा सा एक लकड़ी से इशारा किया है, मारा है, तो उसको मतलब एक रूह पड़ गई इतनी, तो वो पहले पहुंच गए। तो आप अलैहिस्सलाम पहुंचे, तो आपने फरमाया, अच्छा जाबिर, बिलाल को हुक्म दिया, भाई पैसे ले आओ, जो उस वक्त हिसाब चलता था, ठीक है ना, दरम दिनार ले आए। तो आपने फरमाया, ये भाई जो जितने की हमने तुमसे ये जानवर लिया है ना, तो ये लो, ठीक है। तो जाबिर ने वो पैसे लिए और चले गए। जब वो कोने में पहुंचे, ठीक है जी, तो आपने आवाज दी, फरमाया, अपनी ये ऊँटनी भी ले जाओ, ये ऊँटनी भी ले जाओ। तो आप अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का ये, ठीक है, वो वजह क्या थी कि वो एक भाई थे, 6 बहनें थी, और वो उस पर कर्ज भी था, होता था। तो वो इतने साहबी प्यारे कि वो इस हालत में भी वो जो है ना वो जंग में चले जाते थे। तो आपने इस तरह हजरत जाबिर की हेल्प की। कितनी प्यारी बात है कि आप अलैहिस्सलाम ने किस अंदाज से उनकी हेल्प की है, कि आपने जो है ना वो काम भी उनको बुरा भी न लगे, और जो है ना वो उनकी हेल्प भी हो जाए, और जो है ना वो ये देखें, ऐसा बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी, ठीक है। हमारे एक दोस्त है, मुझे लगता है ऐसा है, तो वो ना मेरे से काम कराते हैं यहाँ, वो, ठीक है ना,
تو وہ میں ان کا کام کرتا ہوں، مثلا کتابیں وغیرہ جو ہے نا وہ PDF کرانا ہی ہے وہ، تو مجھے کبھی محسوس ہوتا ہے اسی بہانے نا وہ محبت کر جاتے ہیں کوئی، یعنی کہ اضافی پیسے میری طرف بھی بھیج دیتے ہیں، بھائی اتنی کتابیں لے لیں اور اتنے آپ رکھ لیں، تو اس طرح کتابیں کروا لیں۔ مجھے محسوس ہوتا ہے بعض اوقات یار یہ اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو یہ ہوتا ہے ایسے، بہت اچھی بات ہوتی ہے، پھر وہ ظاہر ہے۔ تو یہ چیزیں ہونی چاہیے ہمیں۔ علامہ مولانا الیاس قادری صاحب فرماتے ہیں اپنی مسجد کے جو امام صاحب ہیں نا، کبھی کبھار ان کی مٹھی میں 150 دے دیا کرو بھائی، وہ امام صاحب ظاہر ہے دعا کریں گے، بجائے کہ باہر کسی اور کو اپنے دینے ہیں۔ سب سے زیادہ حق یہ ہے آپ کی محلے کی جو مسجد ہے تو اس کے جو امام صاحب ہیں اس کی آپ اس طرح ہیلپ کر لیا کریں، ٹھیک ہے جی۔ اب ظاہر وہ سفید پوش ہوتے ہیں بیچارے امام حضرات جو ہوتے ہیں نا، سفید پوش ہوتے ہیں، وہ مانگتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، باہر کے لوگ تو مانگتے رہتے ہیں۔ اچھا، تو وہ پھر اس طرح جو ہے نا وہ ضرور ایسے لوگوں کی ہیلپ اس انداز، چھپے انداز میں کر دینی چاہیے۔ جی عبدالرفیق خان صاحب پہلے کا ہی آپ نے اٹھایا ہینڈ ریز کیا ہوا ہے عبدالرفیق خان یہ پہلے کا ہی ہے، صاحب، اس کو ہٹا دیں پھر، ٹھیک ہے جی۔ ہاں بیٹا۔ تو کتنے پیارے واقعات سننے کو مل رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس لیے وہ حدیث ہے کہ جو علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے تو اس کے لیے جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے۔ وہ کیسے ایسے ہوتا ہے کہ سیکھتے ہیں، ہم سنتے ہیں تو ہمیں بھی کیا ہوتا ہے، جذبہ ہوتا ہے کہ یار یہ اچھی بات، اس کو ہم بھی ایکسیپٹ کر لیں اور اس کو ہم بھی لے لیں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، آگے بھی اسی طرح ایک روایت ہے، ٹھیک ہے جی، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی وسلم۔ آگے روایت ہے اور وہ بڑی مشہور روایت ہے، وہ یہ ہے، اس کا نمبر آپ یاد رکھ لیں، 2101، ٹھیک ہے جی۔ آپ علیہ السلام نے ایک سنگت کا ذکر کیا ہے کہ آپ کے جو دوست ہیں وہ کس طرح ہونے چاہیے۔ فرمایا مثل الجلیس الصالح اور والجلیس السوء، اچھے ساتھی اور برے ساتھی، اچھے دوست اور برے دوست کی مثال یہاں آپ علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ فرمایا جس طرح ایک خوشبو بیچنے والا آدمی ہے، مشک والا، اور ایک ہے جو بڑھئی، یعنی کہ وہ جو لوہار کا کام کرتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح کا ہے۔ کس طرح کہ جو آدمی عطر والی دکان، یوں سمجھو کہ عطر والی دکان سے اگر آپ کی اس دکاندار سے آپ کی دوستی ہے تو آپ دکان پہ جائیں گے تو اگر آپ نے عطر لینا ہے تبھی آپ کو خوشبو ملنے نظر ہے، اگر عطر نہ بھی لیں، بیٹھے رہیں، تو آپ کو وہاں سے خوشبو ملے گی۔ جو لوہار ہے، ٹھیک ہے، تو وہاں آپ جب نے جانا ہے تو وہاں کیا کرنا ہے، کپڑے جو ہے نا اوپر کر کے بیٹھنا ہے۔ ہو سکتا ہے کہیں سے کوئی آپ کے کپڑوں پر کوئی چیز پڑے اور آپ کے کپڑے جل جائیں، اور دوسرا پھر آپ کو وہاں سے ظاہر ہے گرم ہوا محسوس ہوگی۔ آپ نے دیکھا نا پرانے زمانے میں لوہار جب کام کرتے ہیں بڑا لکڑا ہوتا تھا، پھر یوں کودتے تھے، تو اس لحاظ سے آپ کو وہ پیشہ برا نہیں، ایک مثال دی جا رہی ہے کہ وہاں مٹی ہے، وہاں گرم عائش ہے، اور پھر بو ہے، اور جو ہے وہ عطر والا ہے، اس کی دکان پہ خوشبو ہے۔ یا تو آپ خوشبو لیں گے، نہیں تو آپ بیٹھے ہوئے ہوں گے اور آپ کو خوشبو آئیں گی۔ اس طرح اچھے دوست کی مثال دی آپ علیہ السلام نے اور برے دوست کی مثال دی ہے۔ اچھے دوستوں سے رہنے سے فائدہ ہوتا ہے اور برے رہنے سے نقصان ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ آگے پھر حجام کا ذکر، آپ علیہ السلام نے حجامت فرماتے تھے، تو پھر ابو طیبہ جو تھے ان کو آپ علیہ السلام حجوروں میں دیتے تھے اور حکم دیتے تھے کہ اس کے اوپر جو خراج وغیرہ ہے وہ کم کر دیا جائے، ٹھیک ہے جی۔ آگے پھر حدیث ہم نے پڑھی، آپ علیہ السلام کو حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کپڑا پہن لیں، آپ جب کوئی مہمان وغیرہ آتے تو آپ نے فرمایا کہ یہ ریشمی ہے، تو جو ریشم پہنتا ہے تو اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ تو پھر آپ علیہ السلام کے پاس ریشم آیا تو آپ نے حضرت عمر کو دیا، تو عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے تو فرمایا کہ یہ جو ہے وہ کسی کے لیے حلال نہیں، آپ نے مجھے دیا میں پہنوں۔ فرمایا نہیں، میں نے اس لیے تمہیں بھیجا ہے تاکہ تم اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ پھر ہم نے پیچھے پڑھا کہ آپ نے پھر اپنے بھائی جو مکے میں کافر تھا اس کو دیا حضرت عمر نے، ٹھیک ہے۔ اگلی روایت میں کہ آپ علیہ السلام جب گھر تشریف لائے تو وہاں پردے لٹکے ہوئے تھے جس میں تصویریں تھیں، تو آپ علیہ السلام فرمایا یہ کیا ہے؟ آپ نے ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں یا رسول اللہ میں توبہ کرتی ہوں اللہ رسول سے، تو میں آپ کو کیسے ناراض کر سکتی ہوں؟ فرمایا یہ تم نے کیوں یہ پردے لٹکا ہے، کیا؟ تو عرض کیا رسول اللہ یہ کپڑا میں نے لیا تھا تاکہ آپ کے تکیے وغیرہ بناؤں۔ تو فرمایا اس میں ہیں تصویریں، قیامت کے دن جنہوں نے تصویریں بنائی ہیں ان کو کہا جائے گا کہ ان کو زندہ کرو، پھر وہ زندہ نہیں کر پائیں گے تو ان کو پھر جہنم میں عذاب ملے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تصویروں کے بارے میں ہے کہ آپ
अच्छा, आगे भी वही हदीस में पीछे पड़ी है कि आपने जो है ना बे ख्यार का जिक्र है कि आदमी को ख्यार है कि जब तक खड़ा हुआ है अलग नहीं हुए तो उसको इख्तियार है कि वो चीज़ ले ले या चीज़ क्या कर दे, वापस कर दे। इसको कहते हैं बे ख्यार। ठीक है जी, आगे भी इसी तरह बे ख्यार के बारे में। सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अच्छा जी, आगे एक वाकया है कि हजरत आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाते हैं, नबी अलैहि सलाम फरमाया कि कुछ लोग जो है ना खाना काबा को गिराने के लिए आएंगे, पूरा गिरोह आएगा। बेदा के मकाम पे जब आएंगे ना उनको धंसा दिया जाएगा, यानी सारे अंदर जमीन में गाड़ दिए जाएंगे। मैंने कहा या रसूलल्लाह वो सारे गाड़ दिए जाएंगे सब, उसमें कुछ दुकानदार भी होंगे, ठीक है, ताजिर भी होंगे जिनका काम तिजारत करना होगा, क्योंकि जब काफिले निकलते थे तो मुख्तलिफ लोग उस काफिले में शामिल हो जाते थे। आप पहले फिर बस सारे धंसा दिए जाएंगे, लेकिन उनको फिर उनकी नीयतों के बारे में उठाया जाएगा, जिसकी जो नीयत होगी उस हिसाब से। जब धंसेंगे तो सारे इधर चले जाएंगे। ठीक है जी, आगे फिर हदीस है कि जो क्योंकि तिजारत का जिक्र उसमें आप फरमाते जो तुम में से जमात का एहतमाम करता है, नमाज जो बाजार में नमाज या घर में नमाज पढ़ने से 20 दर्जे ज्यादा मस्जिद में नमाज पढ़ना है। यहाँ 20 है, दूसरी रिवायत में 27 का है। जब अच्छी तरह कोई वजू करके आता है, मस्जिद की तरफ आता है नमाज के लिए, तो फिर क्या होता है, एक एक कदम पर उसका एक दर्जा बुलंद होता है, उसकी एक एक कदम पर उसका गुनाह माफ होता है। फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते रहते हैं जब तक वो नमाज के इंतजार में होता है। अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि, अल्लाह इन पर बरकत रहमत फरमा, इस पर रहमत फरमा, जब तक वो बेवजू ना हो, जब तक वो किसी चीज को इज़ा ना दे। जब नमाज के इंतजार में होता है तो गोया कि वो नमाज में इतना उसका क्या है, सवाब है। नबी अलैहिस्सलाम बाजार में थे, किसी ने आपको कहा या अबुल कासम, आपने उधर तवज्जो दी तो उसने कहा नहीं मैंने आपको नहीं बुलाया। तो आप अलैहिस्सलाम कि मेरा फिर आपने सम्मू भी इसमें, मेरा नाम तो आप रख सकते हो लेकिन मेरी कुनियत नहीं रखनी आपने। बाद में आप अलैहिस्सलाम ने इसकी इजाजत दी कि मेरे इस दुनिया से जाने के बाद आप कुनियत रख सकते हैं। ठीक है, आगे आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत हसन हुसैन को सदका के माल खाने की इजाजत नहीं दी, फरमाया मुंह से निकालो, क्योंकि सदका की खजूरें खा रहे थे। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि हम पर ये जायज नहीं है। ठीक है जी, हजरत अब्दुल्ला बिन अमर कहते हैं कि मैंने कहा, अता बिन निसार कहते हैं कि मैं अब्दुल्ला बिन अमर बिन आस मिला, मैंने कहा ये आपने जो तौरात में कोई नबी अलैहिस्सलाम की सिफत कोई है तो आप मुझे बताएं। उनका जी बिल्कुल, तौरात जो है तो ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई। हाँ, आप अलैहिस्सलाम की तौरात में बड़ी सिफत हैं, जैसे या अय्युहन नबी इन्ना अरसलनाका शाहिदन व बशीरन व नज़ीरा, इस तरह की सिफात आप अलैहिस्सलाम की तौरात में है। और इसी तरह आप अलैहिस्सलाम की सिफात हैं कि आप मुतवक्किल हैं, आप ऊंची आवाज़ नहीं बात करते हैं बाजारों में, न चीखते हैं न चिल्लाते हैं, न बुराई का बदला बुराई से देते हैं, आप माफ़ करते हैं, दरगुजर करते हैं। तो ये आप अलैहिस्सलाम की जो है सिफात कहाँ है, तौरात में भी मौजूद है। ठीक है जी, अगला बाब ये है कि जब आपने कोई लेना है देना है तो आपने पूरा करके देना, वजन में कमी नहीं करनी, नाप तोल में कमी नहीं करनी। ठीक है जी, तो ये इसका बाब है। ठीक है, आगे जितने बाब हैं बाकी वो ये है कि आपने जब चीज़ बेचनी है, क्योंकि उस वक्त बाग वगैरह होते थे तो फल पके तो फिर आपने बेचनी है। ठीक है, बे मुलाबसा बे मुनाबजा, बे मुनाबजा ये होती थी, कपड़ा फेंका और कहा जी ये जो चीज़ जिस पर आ गई मेरी है। तो बे मुलाबसा मुनाबजा इन चीज़ों से जो आप अलैहिस्सलाम ने मना किया। मतलब मुलामसा हाथ यानी मस करने को है कि एक ने एक कपड़े को पकड़ लिया बस दूसरे ने पकड़ लिया, ठीक है बे होगी, ऐसा नहीं। और जब तक पसंद ना कर लो, टटोल ना दो, देख ना लो, इसी तरह ये बे जो है ना ये धोखा होता है इसमें। अगले ने कहा जी आपने कपड़े को हाथ लगा दिए बस ये आपकी बे हो गई, ऐसा नहीं। आगे फिर आपने फरमाया कि जिस तरह लोग जानवर बेचते हैं और फिर 2-3 दिन उनको उनका दूध रोक के रखते हैं, ये भी धोखा है, ये भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि बाज़ औक़ात गाय में दूध कम होता है, 2-3 दिन उसको नहीं दूध निकालते तो वो थन उसके भर जाते हैं, तो वो लगता है कि इसके जो है ना। आगे फिर आपने फरमाया कि जो शहरी हैं वो देहाती लोगों की
آگے جا کے تجارت نہ لیں، وہ خود آئیں منڈی میں اور خریدیں، ٹھیک ہے. اس چیز سے آپ علیہ السلام نے کیا کیا ہے، منع کیا ہے. اور پھر جو ہے نا وہ کسی کے بے کے اوپر بے کرنا منع کیا آپ علیہ السلام نے، ٹھیک ہے جی. اور کسی کی منگنی کے اوپر منگنی منع کی ہے، رشتے کے اوپر رشتہ منع کیا ہے. سونا سونے کے برابر میں، چاندی چاندی کے برابر میں، تو یہ دست بدست دینا ہے. اگر اس میں جو ہے وہ کمی بیشی ہوئی یا ادھار وغیرہ ہوگا یا زیادہ ہوگا تو پھر اس چیز کی زیادہ نہیں ہے. آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ کھجوریں کافی ساری، تو یہ ہم جو ہے نا وہ اس کے بدلے اچھی کھجوریں جو ہے نا وہ دو درہم وغیرہ، یعنی یہ اگر 4 کلو ہے تو وہ 2 کلو ہم کہتے فرمائے نہیں ایسا نہ کرو، برابر برابر کرو. اگر کرنا بھی ہے تو ان کو بیچو، پھر اگلوں کو پیسوں سے لو، ٹھیک ہے. تو اس طرح پھر فقہی معاملات جو ہے نا اس کا پھر آگے یہاں ذکر ہے کہ یہ چیزیں آپ کے لیے حلال ہے اور یہ چیزیں آپ کے لیے حرام ہے، ٹھیک ہے. جب تک آپ کا پھل پک نہ جائے اس سے پہلے آپ نے بیچنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. وہ اصول و ضوابط آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. مردار کی بے کیا ہے منع ہے، ہاں صرف اس کی آپ جو ہے نا وہ کھال اتار سکتے ہیں، آپ نے فرمایا، ٹھیک ہے. تو اس کو کیا کر سکتے ہیں، آپ بے کر سکتے ہیں. آزاد کی بے کیا ہے، حرام ہے، ٹھیک ہے. تو اس طرح یہ ہمارا یہاں کیا ہو گیا، مکمل ہو گیا. الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جی بہن. مفتی صاحب جیسے یہ کچا پھل توڑ کے